नमस्कार वंदे उत्कल जननी। हेलो मैडम शो रे आरजे पूजा सहित आज अछंती साहित्यिक गीतिकार रेवेन्सा कॉलेज सह प्राध्यापक डॉक्टर ज्ञानी देवाशीष सर। सर स्वागत जनाऊँ आपंक रेडियो चॉकलेट 104 FM को। नमस्कार वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी। तेबे सर आपण प्रत्येक दिन विभिन्न चरित्र रे आसंते जेमिति कि साहित्यिक हिसाब रे गीतिकार हिसाब रे जने सह प्राध्यापक हिसाब रे एवं बहुत लोकंक सहित आपण मिसंती। तेबे जदि आम भाषा कथा को कहिबा ओडिया भाषार वर्तमान उन्नति होउछि ना अवक्षय होउछि? आपण कोन भाबुचंती हम तो एमती कहिले जो समय रे हम अच्छे स्वाभाविक रे हम उन्नति सुनिबा पई ही चाहू किंतु हम सिना सुनिबा पई चाहू छे करबो कि ए दायित्वटा कहार सब दायित्व कोन अपर को ठेली देई हमें निश्चिंत ही बसि जिबा एवं आशा करिबा जे भाषार उन्नति होबो बोली तेणु ए दायित्व हमको निजको नबाकू पड़िबो। जदि भाषा अवनति भाषार अवनति होछि ताले सेति आमे नै जदि भाषार उन्नति होछि बोली आमे कहूछे ताले आमे करिछे किंतु टिके निरीक्षे कि देखिले लागे जे जेउ परिमाण रे भाषा आगो को बढ़िबा कथा होय तो सेही परिमाण रे आगो को बढ़ी एवं ए सब दायित्व आमे जदि आउ काहा को देकी निजे खसी जीवा को चाहिबा ताले हम तो भल्ल दुर्दांत अपराधी आउ के नांती बोली भाबको आपनकर अन्य अपराध पई बहुत नियम नीति अछि किंतु भाषा क्षेत्र रे आपण जो अपराध कले भी आपन को किछि फरक पड़े ना किंतु आमे जदि निज दायित्व निज भाषार दायित्व निजे नबानी भाषा उन्नति हबो बोली आमे केमति कहू तण आम भाषार दायित्व आमे नेले ही भाषा उन्नत हो। भाषा न बंचिले असुविधा कौन हबो? मनुष्य दीटा पे स्वतंत्र गोटे है गोटे भाषा निजर अभिव्यक्ति को प्रकाश करें छुआचारी मैंने हुए तो किसी निर्दिष्ट कथा घोषिकी आपको शुणई पारती किंतु से अभिव्यक्ति को प्रकाश करते और द्वितीय कथा मनुष्य विचार करें चिंता करें भीतर गोटे चिंतनशील चेतनाटी कार्यकारी होता है। चिंता करवा और अभिव्यक्ति प्रकाश करवा ये दीटा जाक यही भाषार सामर्थ्य है। तेणु भाषा न बंचिले आमर स्थिति कौन आमर अभिव्यक्ति प्रकाश माध्यम कौन तेणु भाषा को बंचाई रखिबार दायित्व भी आमर भाषा को सामर्थ्य भित्तिक करिवार दायित्व भी आमर भाषा को विभिन्न क्षेत्र में व्यवहार करिवार दायित्व भी आमर बिना भाषा रे कोन गोटे जीवन संभव बोध हुए नुह। ओडिया भाषार अतीतरु एबे जाए केमिति रहिछि तार यात्रा? देखंतु आम भाषा गोटे एमिति भाषा जोथिरे आमे जहा लेखु ताहा कहू मुक्त भाव में कहू हाथ गणती अक्षर आमर अच्छी ताकू छाड़ीदेले आम प्रायतः जहाँ लेखु से ही पढ़ू से ही उच्चारण करू बोली भाषा जहाँ को आमे कहि परिबा ए धरम तो जेंते आपनकर हिंदी रे माने ज लेखंती किंतु यमुना बंगाल रे धरंतु माने ळ उच्चारण करंती नाही न उच्चारण करंती लेखंती पद्म किंतु कहिबे पद्म लेखंती आत्मा किंतु कहिबे आत्मा ए धरणर अर्थात उच्चारण होतुवा ध्वनि और लेखा होतुवा लिपि भितर पार्थक्य आम भाषार स्वतंत्रता सेही जे आम प्रायतः जहाँ लेखु ताहा ही उच्चारण करू आमे ज जदि लेखु ज उच्चारण करू ब जदि लेखु ब उच्चारण करू हाँ कई करते आम तीनटा जाक स्वर उच्चारण एका से हुए तो माने आमे प्रायतः दंत स्वर उच्चारण करू आ क्ष जो क और स मिसी जो क्ष होइछि सेटा कहला बेले आम हुए तो ख जिया फला देकी कहू बा विज्ञान कहला बेले ज्ञ उच्चारण न करी आमे ग जिया फला चंद्रबिंदु उच्चारण करू एमती हाथ गणती गोटे जोड़े जगह को छाड़ीदेले आम भाषा होची सेमती गोटे भाषा जहाँ आमको मुक्त भाव में कथा कहबार मुक्त भाव उच्चारण करिवार स्पष्टता देछि। आम भाषा पुणी गोटे लिखन परंपरा देकी आगू बढ़ी अर्थात आम अभिलेख लिखुले शिलालेख जो शिलालेख बोली जहाँ आम कहते तंबा पत्र लिखिले तंबा पट्टा जहाँ को कहती तापरे आमर सबुठ गोटे गुरुत्वपूर्ण परंपरा होछि जे आमे तालपत्र लिखन परंपरा लिखी जो आम अक्षर गुड़िक अपेक्षाकृत गोल कारण तालपत्र लुहा लेखनी रे लिखला बेले जदि कोण रहिबो ताले तालपत्र टी फाटी जिवो तेणु आम अक्षर गुड़िक गोलाकार एवं तालपत्र लिखन पद्धति गोटे धर्म को गोटे विश्वास को बंचाई रखिला आपण महाभारत कहि परंती रामायण कहि परंती भागवत कहि परंती ये सब तो बंचिला गोटे लिखन परंपरा तो आम भाषार जो प्रवाहमानता ताहा हुए तो आम साधारण दृष्टि रे जो धारणा रे अनेक कहि दियंती जे संस्कृत होची सब भारतीय भाषार जननी मोर व्यक्तिगत भाव में से गोटे कथा जोड़ार अच्छी केवल संस्कृत नुहे बरं आम अंचल प्राकृत भाषा गुड़िकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण है जो प्राकृत भाषा मान अपभ्रंश स्वरूप मान ओडिया भाषार उन्नति क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर।
ସଂସ୍କୃତଟା ଆମେ ଏମିତି ତ ଦେବ ଭାଷା ବୋଲି କହୁ, ରାଜାଙ୍କର ଭାଷା ବା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ସେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ ଭାଷା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦିଏ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାମାନେ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛି। ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂସ୍କାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସଂସ୍କୃତ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, କେତେକାଂଶରେ ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରାକୃତ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବାସ୍ନା ନେଇ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ପାଣି ପବନ ନେଇ ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆଗକୁ ବଢିଛି, ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ତ ଆମର ଲିଖନ ପରମ୍ପରାଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ। ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଶିଳାଲେଖ ବାଟ ଦେଇ, ସନନ୍ଦ ବାଟ ଦେଇ, ତାଳପତ୍ର ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ବାଟ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଛପା କଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଛପା କଳ ବାଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ୟା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଦ୍ରିତ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗତି କଲେ। ଆମେ ଭାଷା ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ତ ତିଆରି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏବଂ ଏ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ପାଇଥିଲେ 1936 ମସିହାରେ। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେ ଏବଂ ଦାବି କରିବେ ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏମିତି ଅନେକ ଭାଷା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଅଛି। ମୈଥିଳୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିହୀନ। ତେଣୁ ଭାଷା ଭିତରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଏକଥା ସତ। ଆମର ଓଡିଶା ଗଠନ ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଓଡିଶା ସହିତ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଥିଲା, କାରଣ 1803 ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅବିଭାଜିତ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ହିଁ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୂଳ ଦୁଆ ଭାବରେ ଗଠିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ଯଥା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସେଇପଟ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଥିଲା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ। ସମ୍ବଲପୁର ରହିଲା ମରହଟା ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ପରେ କେତେବେଳେ ଛୋଟ ନାଗପୁର ଡିଭିଜନ କୁ ଗଲା, କେତେବେଳେ ଓଡିଶା ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ସହିତ ରହିଲା, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଡିଭିଜନ କୁ ଗଲା। ଏମିତି ହେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଡେରିରେ ମିଶିଲା ଓଡିଶା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା 1895 ବେଳକୁ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ତାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ମୋ ଛାତିରେ ବସି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟି ମନକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ, ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା କଥା। ତ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଏକାତ୍ମୀୟତା ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଉଚିତ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖସିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଖସିଲା ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଏଥିପାଇଁ ନ ହଉ, ଯୁବପିଢିକି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକରେ ନିର୍ବାହ କରିଛୁ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବାର ବେଳ ଅଛି। ଆମ ସମୟରେ ଏମିତି କିଏ ନାହିଁ କହିଲେ ଯେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଆମର କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ ଦରକାର ହେଇଛି, ସେ ଅର୍ଥଟିଏ ହଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉ, ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇଛେ। ଏ ସମୟଟା ଡାଉନଲୋଡ ରେ ଚାଲିଛି। ଅପଲୋଡ କରିବାର ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ସେତେ ଭାଷା ପାଇଁ ଭଲ, ଜାତି ପାଇଁ ଭଲ। ଆମେ କେହି କିଛି ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଗୁଗୁଲ ଆମକୁ କ'ଣ ଫେରେଇବ? ଗୁଗୁଲରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ କଥା ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଗୁଗୁଲକୁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଜୀବନ କାଟିଦେଲେଣି, ଗୁଗୁଲକୁ ଆମେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡିଂ ର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ବା ଅଭାବ ବୋଧ ଆମ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆମେ ବିକଳ୍ପଟିଏ ରଖିପାରୁନେ, ବିକଳ୍ପଟିଏ ତିଆରି କରିପାରୁନେ, ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ତିଆରି କରିପାରୁନେ ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛେ ଆମର ନାହିଁ। ତ ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା କରୁଛେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଯୁବପିଢି ପାଇଁ ରଖିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ, ଭାଷାଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିକା ସହିତ ଯୋଡି ହବନି ସେତେଦିନ ଯାଏଁ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହବନି। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ମନୋରଞ୍ଜନର ଭାଷା ହେଇକି ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଷାଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀବିକା ସହିତ ଜଡିତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଓଡିଆ ଭାଷା ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଏଇଆ ହରେଇବି ବା ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଏଇ ଚାକିରି ପାଇବି ନାହିଁ,
ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହବ। ଭାଷାକୁ ଜୀବିକା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ଉପାର୍ଜନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ରୋଜଗାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଜ୍ଞାନରନ୍ଧ୍ରକୁ ଖୋଲିଦେବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସଜାଗ ହେବେ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ। ସେ ସମୟ କହିଲାଣି ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଥରେ ମିଶିକି କହିଦେବା। ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଧୂ ମିଠା।